الفلاح 107.2. وقد مددت يدي بالذل مشتاقا إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم أجمعين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكانم جم دي سافول dikami ko la kan piano mi ka kabiri nay ni senu metin jilal lo pono pumena kala ko la tanu jumena kom ila mi tembe ono la buyej malegan ko lay kawuja gontu jamora tate man ko la lancen kami kan mi kan kapiya ko bari teñu to kane kana ke ma wolo wana mangen belo ngay awolon ka winyono dirambe no mangon na tanka na wolem fam fam 17 met kanem te kan la buyej tumo kana ko raka wono jamami dewno la baccam mbati buraka badoro kandi bo de pakeno la di kunura kat ka yawmal qiyamah menono la buyej o kana ko nakana kat arjana e ngole met kan sumen di kapana ko la mo bajana ni mon mangam eno mo ke lay ñewani mangomi mon kon nek mi ka kololal tanu jumena kom di kapana kat kom ayare go mayone wa man adlam mimma mana masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha faflanu mi kemik emite on la sor wa man adlam bayta fa manaluse panjak min wolenu aya kila fujuma folio jak mbake na nyes fam nona son aya kam man kan ceme diw nyandi sibakir 114 tonu jumami awnu wujawu jodi kemika ko bani mamula la lankena mangolen setolal امتنوا من أدلم مما منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وساء في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يوانا ومن أدلم بيت فمن لوسه موي نمبلو سباجي باجا بربو وجور أبوت ميكو ريتا تاين لولوس أريمي مي ألوكي تاين لولوس annago mana la fo na lulus baraja la maja jinda na mango be bajari yana na jakum bajari jana nano emite to ko mi jadi aw nyibeje be kanu ko ndar be ko be na letu ko be yotate de akala banyo se abana na popu nyoso jambo ko be yoto emte de mayna wo man adlam bayta fo man lulus na kala ko dal mana masagida an yudhkara fi hasmuhu afrem pour mambe kalim sakate mite kare sa kolyo ko wonkiro nane le kan le wadani le sali bekul misra'i na an yudhkara fiha ismuhu are ututo wasaa fi kharabiha nanyes manjebe kana mafum ya mana kaje kakaje nakate misra fo gaba e maba kuleyo mbaba naga yofum mbaba firne kana manko ndokendo ufo mo nyiwe tu fo jamara fu nane mitelu bulom fi suksatu bo si misra sori baloke bawo kener kule meta kulok e ina bo ambene koy bawo kener loka ko manje ko ma kawambenim annango nawumul mano ken barakan wokena mu jinde o local ko menon parota be kasaliak andi suksa jopo mo si kameno mi sankane nyabo ka ko bo nike mo baji ka rangan ne fulmi filmi defete misrali man ko ka fon ku jinde no dal ni woni wede si male ka so bites ma sino ken bana si jebe ka janna si yuktularo so be pour ma sondi ka danka walal nye an wala mateb danka si male ka asoling mujuka barem tan la sawman adla mimma mana masagida an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha yoni nyonga bukan ko kala koko ulaika bukan kala koko ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin ko fangi fankot ko baj bungar be kano kendo foka kala fomane ko le man fanko bujo man le ko bujom ye kimi anaka la wana kanya dal woko je yoni wane jembe chamile lahum kuba baj fi dunya wa bi dunya khizyun ehent yolil dimarent wala hundi ko lan ko bay fil akhirati kajyawmal qiyamah adhabun adhim kunur kan makamak ko la ko mi tabi ko popurani de samlas met kan pakena wala buro mala tu inyeme o jale yo juma mum manja ka kajen kate misraate mi te bu may kane meno bu ka ko ne o jale yo juma tatre la ko dal jam juma mu juma na furin fakon mo aya ngon ne kan yo rek muhammad wa bajon nona janda ke labe jole
wayno bokto nasarna ko jalon ko jo be fumeti baytel maqdis yami Palestine aya jala jodi mom be karage manet mom kameno barnak e jalat mareto kere nak yo njaw man adla mimma mana masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu moynom kakam moma di kajembe kane jen duniya be bane ko tukuna nambu ende bacamba kon jaat abe jojuk bu ka ko bo hakkilo mun ñosarak man tele enda e kuli e juma e kuli alle tado kendo ay mbaje be kane tele mamaw tena no sanu jalla jo juma to nike pa mburi gadi furim fukela fofu non san jalla jo juma furima fofu nyaman ay bawar makanal mamaw ka karanto ndiku jamala de kanyo sarako moynom imma wala kamidi kanyo sarako o karango ta ka karan kan makasete mbawo to wonu karanga no kata kato bolem ko warri bene naawo jaat le bajenem problème mo kan jumde law bu kan ak tout katal e ñese karesa kolal mu ñesa karesa kat islamé nano sanu solan karesa kolal man ko joom islamel te joom te islamé joom tu jaat moy no bajaba bu yik bu me ko abde mité ka temto no tu ko la mala ko mboronga na karesa kolyo le mu boja karesa kolyo mo kimi dal fera fam fam mojukal wajembe bajey man na fadi wala burumala tout andu kaka jana kede misray ngonde kanka kajem fan kajume kola ko dal bajeru jo o fumayo fuka fole fan nagale fumal buka ko yokuma jutindi ko dal emisray fumiriti to poni ma mon lewla to jakde on jay misray fumiriti mo wala kom efum misray mu burka banje kene jumutu yo wonyiwe ba to jay misray to nya fallen mba o reeritaro be fum yo mu berenayo yemi tera ko maye no kata bode katu wala tu ano sana karangmi wala la joji ke tarikhe jak po jotok Muhammad sallallahu alaihi wasallam janda kala be kana nabiyo kat Quraysh ko mose musko fum menum Kaaba be kate pelanke yo jak yo Kaaba fayo ba fumer idan nan ko fum yo man ko la ko be kate pelanke ko yo jak wakam mo wala ko mi inye Kaaba kiliya yoyu e kankane place en mo dal ku kaka be fangyo aw ku jukumet kon tay nyadal imma pepe bate peram bar ko tete be ko ban no juka met ko man ko je mekane aje mekala ngane kete lenki ne ko regam hajar aswad wala ko ay ban ye ngar lim problème be ko mante bajjat di kan bu kan kam man dal kaje be e jo ku nyes man jembe kane mambe ko lorta te mo la ba molil yakum bi kam mi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akela jalami ajo la ko tli di mo la ba moli mo nyamono man ngar mi lenki nei ala ngedi kangena ko la koku ate bajane te war melako di kammi dal mulo ba moli mu bamban kon kamo jaat to lo warna lo manja to man setolal meti fu jom fukela fofu ki mumon lewlel wa mala ko mi fu meti elopey ki telio kon wala be fum juma la mu la te plankana jak bayt problème juma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ona ja juma fu meriti kajen hijetu ji cengil mante misra Madina mane tepin kam nyana Muhammad ala ko bo moyon to bejat ano se neri ndo fa hani ko rekta met ko baro ye dal fu kafe Muhammad fofu leto de fo bo preneur fo kon konja juma fumiriti yo wala kom e fumiriti mu bete yoto pour met ko mo loba mu kanen baro ne an leta saliro yo ñi bara fuma mu jore na jak yo islamé mam mangde mo kam si juma so sa si to nganda su tuba fumer man si jone lankani jak ando so belan si fu masla si jone lankani jak bayito fa ko jeto ye kile wo kile fa mu jama mo jak lewloral kajjo pe koko bo konjaat ujore na jumaale lal di ko ni haj amu sa jam jumaay fu may fum wane rek aya wane rek ndi wax goko rek sinamut ye kan ma mu lewla to jak mo ngonu pura di mu kana mo nyamono manu sofa nya di mu kila kon ana warta jo di ko firen te lan joji ker jumaay am wala me fumi pop bo waji po di mu kana molyo katu yan ko rek masjid dirar kuna fika ko la kene Madina di ko joko met kom koy jole ko joko ma di ka sele ka di juma Muhammad sallallahu alaihi wasallam fulay ku pare ja be mik mo wala man ko je be football ko wala ko baytan ko je be kala ko man ko mik di ko mi ñewon jale be kané fere amu jo juma mu tepal place manana to misra yolo lal na puno ke rom pan ko ne ka sele ko no ma di ko wala ka je ke micro le ko mamet ko wala mu ke man ka sanka mu jale be kané mu ti kana Muhammad fu ngon la kar mu sanka na bar bano ban jale be joj ko be majmet ko wala mun jojaña dal mati islamen mangale be joj be katike yo ñemo kam de ko jamor man ko ne ko ko mamman be jobe etep misrayolil misrayak la ko tepe ja ko ban jaat be ko joku fere man ko ñes man ko jembe fubero be ko tike non to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye kimi
emte dere go mayono dal emisra kala jambu junto mukk emisra war no joom yetep mi matemite baru yetep mi matemite yetep mi tem befum kare sakatemite defum islamé ya kan dere la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an takuma fihi rijalun yuhibbun yattakhar wa la yuhibbul mutahhirin dere go mayndal emisra kiti nane tongim yalla ko masjidati kuba yokoy ma yobe jondi misra ko na masjidun dirar ye kama man pour lo futi ka fat tabuk na jala ma ja fumu yo tok jan esuku yano san momu kane po jaw tok met ko kela kuyite na kati fitna e warte kambo mokile ona ja anjamba fume misra kon jandu te pale kene warna wujuka mo laka mu lewlora jak met misra warne bajotate no juma mu tep may di kares katemi tay di ka seten kares katemi tay moki mun tep mayo bar jamu joji ngan tep ma pour mu loba mo kane ji fobe tep po yumbom yo non sanu kamom mu loba man sama bajeton dal aw kammo te ba chambaru sambu jalam aw jebe e ngareli bo dal yeke ukeno fanfan de jobe e kammo kana mo kala momo kat misray woni tep me wala ko dal be ko betemite mo kane bu kade ko ne mada mitene dal wa man adlam mimma mana masagidan yuskara fi asmu wa sa'a fi kharabiha di ko ne ko kangante be rega se ka pare be jabe hiya jamu jaw hiye kat nan namni ko fireno firen jamba jaw to janna se ka fang hiye nya hiye farla yola ye kandi ko na bajat bu ngara bola ku kangante be rego jambu jaw ka temte no man azlam mo kin ko de juk met kom mon ko fireno ma ko dal akabo te ona ja misra malegan babay tan may dal bangana ban ko pojulu bet bo misra ba duniye tutana tan no jume lejate kemay di fu suraf di fu suntugu da fu yofu dor tudo ngalen to kan fu seliwma baro junta tutana tan dan wono ju musali muhammadan wajilat lil ardu masjidan wa tahura yone dal yente meratu fu sali fola tenu kam seteno mo la bayti jamu melam mokile tan tepi manko ne o te misra tan si wujordi tan teputin to la komi o tepa jamano na leta to nya misra babay sororel ye ban le mankano men to no me lankaniriti to dal islamé kile lanja benen akona kilut ajabur ngaw da no mutom da teputon ko tu kurerero lanja benen fu jawto ko met kom ngon tu firana jebe jo man jambu jo saliro baji tan jebe jo non andi jabajun tar leja place tali mamaaw meta kan so faso meta ka alak mal mamaaw bari belem place tali mamaaw tan o tan de misray amondi mo jebe jumuto leja te kon tan ma islamé mangé pour mambi kammo to enomi jolle ne tellement belem ka bola fangbu belem ka tellement dal kacci ba kat belem ka bola ko mamang mame aje mbejo meto bi kan nan mamanji on ko nen ka saliako nam manji bagama be ka saliako bajja wakanyero na manji bona jebe ka jonen eno o enom anan ma war ma junto to nyamono kant mo japo jawto met war non tu tanotan no jomi dal wajake ye kan dero gala mayene dal bay tafo manaluse aje mbejo lay pour be ka kajen kate misray de jobe jumuyo fujum fana ko ranim fofu nyamono abanna pare dal beñi soje be kando ma kajeyo ye kammi dal urrori kim mangolen kan wa faje be kan oko je inye malikiya wan kulate jama siga ba kasale de misra ko ne yona puri ngal surat tawba pam ngoni fayiluto ko man de be na sete ne ban wonto mu jumenal ka ko sel ko ban e jobulan sel lankana jama ken wakan lengolen kammo do tu na po jala modina de surat tawba en jamite pewno la fu fi kuringa to tike ma po ngono mikato de felen ma fa mesete ida yakimi fu ma ftika temi ka sanken rola kom dal fu juma fan ma pour ngono lewla ta tanye mono no ma njawan ko ne mi dal e fum misra tan jakudi tan jakum dal lanja benen awartu ma jolano kende misra akantuma misilme o dal angolan tajobe kan kende misra lal yo man azlamu elero ka temtana la mayana dal innamal mushrikuna najas fala yaqrabu al masjid al harama ba'da amihim hada yoni belem hunun wonna lo bota kaaba di ko kafirako le man ko nokende misrael lal belem fulay fukala fof mama dal la man dal ala la yakhujj ba'da al amil mushrikun wala yatufu bil bayti uryan nade belem hun womule le makaw banal akanta misma wata jo manane hiji na jalo kat noko kafirako jo jamal ko ne ko jo be hiji hije kila yo nyamule hije ma yawanin ko jaw ko ngomor man ko libor bam kan man mete mang meno emtane mang wayano mon dawkata sinete so la jandu jala be jo be ko bete kila akobo sinete sanan pende kila dala ko to afan ma wanin ye kan dero gala mayene dal o so fatu ling muri ben ora mo kanal man kam mo kana wala man je be jak urutu
do ene wadi mang mungo nule wala do kela no jama mango len set kon mo kimi dal ate patalak la tango nano kendo pour firena la mano kendo ye kimi wala tu ujuka ma japa ngole njak ye kana daga lakum fi dunya khizyun di ko ne enda kunura ko le ka dunya ko la kami o so faali janu ana lo bojal bar mi rega nyana le moy non kajom u pour lo jan joji kano nan firim firande fo faafla kano kana kemisra ko mi bu yo mo lati e bu janto yala kam dal arun ga mo fam an wala manen loay wala manan dal akam mi ma dal loay bu jo waate kala nyalet loay let ana bu jol e kammi jihade kone jay kala dal baba jawar nakana runga onu jale be keje mo furima fola mare bu kana man ko puru dika man kan jihad bar an le tango na jaye toroto na nakala dal o na mo na pa prepare be kan jihad o rebel ye kimi islam do na lo manja jak fo manja mala ko mi islam di wakantum islam o renon dal on wara manja fam emte la yara wala den walillahi al-mashriq wal maghrib fa inma tuwallu fa thama wajhullah inna allaha wasi'un alim nane rek mayna walillahi al-mashriq wal maghrib malagan waro sawnu jukundu mi tekile bari nyene rek wala mayon dal ana warta kan alu sabuk afirena bukan kasali de la njo mela ni pegilu la to jak dione kabir mba bujen me babu rab mem be rebe di ba maya biye tu emi tekile bano jolle me mitebo bar nyenye mankande la dalu para jak sel no jolle na kaaba mankan fu jolle no la fokon nungo no pegula mo manja kam me sume da kantuma bisil me kato kantuma jak ake paji ka kapan ke ma jolle mbo nane matemite na jolle me kamanta ngonne kam fu ya ka fete mo rola bo fomu mi nye fono ndi karo kana makka na jolle mbo mbani kena kene de tebo na kala fi mo kana jolle mbo nyamono mbani ki ake di kanji nen ka yoto gene kala jiki njokka mana jolle kapan ko kala koku emte dere wala mayandal baba tan warna lo jolle na mo sali ya man kam mate kala njale be kesali fok tok janen ubil tumanji kapan kala kola kon kemban di kami dere wala mayna walillahi al-mashriq wal maghrib fa inma tuwallu fa thama wajhullah inna allaha wasi'un alim buka ko ne ayawe wakilu mani walul ko saba ko mo semus ko jaw jihade ban ko jam ko jakuri dibelum bala bu joni diri men bara ko ngolen ko manji be baban kabo yomumi nyenye ku nyoso nyosor nan ku nyosoro mi aminam kanyer kuri bo yom am nan kanyen ko may am nan mi hani fakila fu bo yomumi am nan hani lebo di fakila fiya am nan di ma wala bo yomumi nan ku nyosoro mi ko yajen dikan bu ko bromelitu bajita mange pour be man furim feta palol nye dikan wate kala yo nyamono le ngolen jak man ko sali ku jollen tinte kon fo kanan sandal fo ka aga fu jol na fala banaka la fi mbo enombo mo kimi bu ko tano sana katum place ta palo ma jollem ka place kana kala joko met kon tike makaba bo yomumi dere go mayene dal hani be jaat bano samba nji jollami dal emitebo inyeni joju ko metti pon jawtok ka jollena kati bankabo e manu sali charte ya juume pour man ka sale ka ko ngalen ko jak toku januma met kom baabe ma bo kabo yomumi banu fo nu wotu murum loru kabo belem ko mbanu kelo fo jawtok met ko mo sali nyaka sale ka ko sofut amma toku janin anuru lerin o banjut esukey o jukutanu jebe ken mango naregi ba yomumi nyenye no sali mo nolen tike ma kapano ke ma bo yomumi no sali nyaw jollen kapan ko kala ko kano sof bo yomumi o sali salo bantu yok man to kana assalamu alaikum de jang kam kamanta banaw jolle nyaale bon war mu jolle mu sali bon wara no kaneno nene tata nyemono a sali mu jolle man war mu wartu sali jolle mbo ka sali akiya dal ku jajak maada mo manjut mari no nyaake to ku janin awna naw manji nyanak musal salu salamu bare di ko regi maliki adi ko ne toja wate pour ortu ngono la ngola lanke kasale ka mo baj fu koy mena fel kon ka jël nakati ka baba yomo musali ba tojani wate kala bamban problème le di aw bankan kasale ka ko jak jat mo la njam ci am lanken ko amma bu ka karno to ko ne dal mano sama njembe kan nanu wolo mi kasale ka wate ba pour mo boy ba pour dal kon musal sal ni man war musaleno dal jat mo la njobe kala lanken kasale ko kala ko dal kasale ka ko jajak bu ka di ko ne aya wone wololum pour amide jaw ka jaburu to jarni ma be kana fili awde woteya bano baba ne wote jole no wono jolle mo musali problème lero ayna ma tawallu fasam wajhullah kat muhammad sallallahu alaihi wasallam nakane kamo ande jaw ka jaburun
pana nafili bano bamban moren bora mala mo jollem pana jollem wana nafili mana sel na jaw dimoro yo e kant dakala en problème jaat o ma jade jaw da bionge no ngono sali da bionge ya mata bionge ni ke be tay si heure seringe sono fo tok be fo tok de ko be nyande sigaba yo ba walowt kon e wa tering jaat no ngono sali monu jaw dimoro le ngolen tanadi aw fa aynama tawallu fa sama wajhullah urutu denandor man toko jan anome ne sumusumut ajut nyaki la jutaw enja na ngona jum na ngona juma jollen bo masali an wala tiyata jum sem paburi ngay de alimra pa mumi katoto na ngona juma najo an wonta jata juma najo na ngona la ko sem ala ka jum sem an wonta jata la ka jum sem na ngona najo mana jollem banu jolna le munu sali ado tu manka na wala an wona ti wara jollem bo toko janin tan nakala nya dal analle to aje be karambe no ma ti wara jollem bo kon manoma mana la komenda na wona salimo to jani nabba aje be so mela ma sof selje banna wona sof selje balle gale no da wona sof selje la ma sali to ku janin abaji tanan may dal awarna arameno ma sof selje kon wan war makan wala kami dal na warane ajol ande awarna kan nan may mona dal aje be kat e sof selje ma ja salimo han kan selje le dakela tele kantana madama abayta je be sono mela ma sof selje abayta je be sono ma temami tanakla nya dal o angon te baju mel amon takawa fa barka sala na warna sali ye kana dal ma manara wala manane inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ma manara wala manane emite jikiri dit bola bolul and na jajak mbakala kana kana ko jajak mo kemo war wami di beji te biya waji kare be ngabro kabiya di boro kabe ma bujala men man te buri bori man men kila ma men ngam e chami kant mo japo jotok met ko mbacam bulero o yeki mi dal monu jembe kana no mo ngono sali toku janin buju sabab da tabo buju su bokila bobo angon takkan nan mo mona dal angon nay toro ma ja sali urutu yise mom urutu don pello nya mom kon ulewla ta jadal jajak pour mo wonu manja mom mo yise mi anaw ammi de ko bete mi tay wala war makko bor yo eno man wala nafa o kadi yomal qiyama yola idan urutu mukan anan maje be kasali nafila di awdi e wote bayit kanyo sor karanga to kuma mangmo no no kammo nyenye wanton to ka nyani farla bar yoni pilli nyamet ko ngonne kan balle teñi insha Allah o kama jaya jakdi kangeni insha Allah kon wala burum wala tu an anosani na fere fanfan manjembe kanay maro ko majaka mola man emitengo ne chamo idan urutu o jamaro jat fu joju ka meti kom wono son jale be kane wajume mu joju ko meti muhammad sallallahu alaihi wasallam nan emite e bonyo ma pour e wala lon kasel ak be dakela mu tongandam na sele ajolle mba baytul maqdis yomumi kasela kona kana sele na jolle mba baytul maqdis yomumi kan kati yahudu no ko juk metti ke ma dal mo di wala pambu jamoral bi ko banane mite rego ma yana jolle mba kaba yomumi di ko ne jow mu nyana pare be ño solal wa kan ñi nakat ka jol nakat ba ma jolle mbuken di ko nemte ne yono sondal fa enama tolu fa sam wajhullah bano samanu jomi dal no no sali usal yaw jale mo dal enday bay mi tebo ba de ben be walelom ayay ma yandal wa haysuma kuntum fa wallu wujuhakum shatra bano sam bano mummi kaban war no jollen fok tok jana no manjut ban kaba yo mummi manu sali manu limo remte pa nga ka sali akepo bayit problème ka sali akeko ko jak do kimi o jantena ja aya sikala sostu hani kayo lor ko leto ni mani pillunya eno inye imam tumi wujante mo makat pejat lebi kan alquran no mari ka faset pambe ka fik no mari ka karang te so siga bara so siri borem bar jamu ngara ya gotina de payo kon more ata de kapan ko kala koko qala ta'ala wa qalu ittakhadha Allahu walada subhanahu bal lahu ma fi samawati wal ard kullu lahu qanitun wa qalu ittakhadha Allahu walada utu furim fan ma fanyiwe mom ak fan ko kafira ko regami ko ne ay mite bajanyil emite e baba janyil kare gu man ko ne mite baba janyil les façons yete bukan kakon ye kane wa qalu baner ma yone andare ko ku tu kare gun tudi ko kuno kendo yahud ko ko ne uzair la ko mangela temite de ni wa qalu takhadha Allahu walada
nasara ko di ko al masih ibnullah ko ne isa la ko ma ñila temite buka di ko ne sa maryam i ñama temite furim fo ñiwe fo mak le jaman kan dal erege furma fe kafira tal to kana kafira le mangene mi rege ne fo ku kafira ka ku bute di ko mi dal malaikatu banatullah di ko ne si malaika sala ko janga ka temite urutu kurim kan makanyi mo ka de wa kalu takhadha allah walada tenu man jameti buwolum bano sani bo be ngar fasima feti bo wawol fo ona jat isa ngi la temit nona uzair ngi la temit nona sim ende simale kasu ku janga ka temit kon mola ko buwolum bano sani di wawol bo mu furmulo e bajiri le jatebe e te wajan ano popo bajiri tebe foka bajan kon do riga baran man bajorem eno monu yisenora nya eno madama doru kankam fo fet ka gajor kon ka gajo kala ko kontonde ja ko ka gajo kati bando bandor le malegen ten la ñi senu meti erege met comme engile emite ba bajanil ka jel kemak no sanale emite wakandi kan ka jel awji karate pa ngaro ma tepe lupe jak mban ngarana ma jorne jungte ko bene jakke alempu ye jak non na habare e jungte jakke no wole mbay lupe jakke no wole paranu jelo jel tan no salo salle banu kon ko ñewolete lupe paranu jelo jel tan no salo sal wakandi kan ka jel mati o namutu wa wolem e lupe o nanana bi watte pe me lupe ñayñi awre go manon nawawol kajel kemek nu kanol yekile wala burumala tu an anosandal na ware na loy de jum furim fukala fofu manane mi tewo wala ñil ka terege furim fukala fofu pan kambu yik bemek le furim fan ma fajake yekile jom de labu kana pour melitu mbi ku kenu to addu wala di ku jole ko do regale rek furim fan ma manju tamet comme furim fa ñiwe te de regeli fo mu reg mam dal ukan mutato af so mata meti comme tana barkan kana na kafireta fo non femban akena ballo jata juk jaaf na nemite ka safiyo jeju mbana nemite ka safiyo manga emite ka safiyo jemme na po reg mom bu yik ba mak no regale awa nemite ka safiyo jeju wala ka emite di kabile di jeju kuname te jeju kunda ko bukan nyanye yo an nu jejel yo de o nyamite ka safiyo jemme monako non emite kabile le jemme kunda yetu ku dide bar ko kuname kabile kon ay mala ko man paalo furim fan manu regale fo banju kan mutato dara wala ban na gañan so fa met comme kanto problème te problème mi me ko regale yo kele an anosanda ne kan to kat o rek jafram fukala nana de kanem tere moy waqalu takhadallahu walada kon pu yo to ko meti awolu njeju ku awol memite to yela ko maybat emite ka baja ko le bay tam futongum fom te baji tanaje be rew kon anu won tujori ñanu na men de kelal ko rem ko kala ko uju janni rek fo kala fofu no regala rek fo memek te anu se mbukanu kabiri nja to ko ñanu pipi de rek mo mbutu bi fam fam le forim fajake kon kurima koko dal le ko kan men dal ko woni wa qalu takhadallahu walada subhana yone maseta mo le muju to fam yo bejo be ngar anyil mayona nda nyolom bal hani wa bajwalakum lahu yakimi ma fi samawati wal ard wono sonu jukunda samane emite tu ko bande kilo wono jukunde ndimere tu wono manyi tuntudi wandi falaf bur mil fo tudi muno ko rabole manu sana emite tu ko bande kilo bare wolto de kullu lahu qanitun dorutu ke jumum de ko betemite te lanja benen emtene kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahman abada yono wono sonu jukunde ndimera di asamane wono manji de wono manjitum wotu ko mikel katemite on jaymite ngare kanko ñil kolyo kon yo wamo on ja dor kunyi katemite tedo yo ne ko mikel yesko e babaje ko mikel e wala mikel mo kam fu joto bet kon furim fa ñiweno regala ñadi fo le furim fan ma fajake ano sana fere fan fa ma teyto jak makana raga furim fa kala fo wala njojo dione badi'u samawati wal ard wa idha qada amran fa inma yakulu lahu kun fayakun badia o janja de rek mayeni yo badia yo la kama salma dal atu ke mbanjangar lot plan bu ken wala ate paw na kon ko nyima foko seno plan na je mega ejeke ma angon nali ko ndeki la mbana jone plan abanyana ne mani je bekan emiti monsieur mo tu ke men ngere tu plan na ne tu ko asama def sonof taker siga baras de ente wera sonof taker siga barasu bayt ba ngar lo plan benen meji ker metu ko namdi mukila yetu koro mo baye kitum katu ka kolyo mo kimi
wono son joko dal emite tu ko aw fangi bu no ko rewe bo bayt bare ngal exemple ke yesu me metu ko no ko manaw no ko nyano de tu ke so no ko ma yeno ko meno si suwas façon asol so jub egutu medicale bare sinamon to bando tu yite wono son tu badi o samawat emite kitu ndor ko to ka kolor dal bande tu ko nya bamba tu kara bolle dal tu dibo kan mamo alladhi ata kullu shay'in khalqahu thumma hada wono sama warum tu keno moy tu ko mena banda dere e kawo mo warum rong meno kon pu joto ko met ko yemite kala yoyu musalay mumek temo ko bayo dere la mene badi o samawati wal ard bar wa idha qada amran wono sene tingu met ko mo wara no bajo fa inna ma yakul lahu kun fayakun yo nja kamma do jembe kaneno ni mane kammi isa furi mek tu ko bol nane tu ko mi yono son kan isa de kam kan isa nyaayo la baji tenine bare mi te bogole rusé baji en akandi isa nyaamala man kam farfete isa man kana nyil kono joto ko met ko mi te setno seten de pour lo tat nyamono etutuk adama abay tampa bay ti nyaayay de tuk hawa abay ampa bay ti nyaayay de tukumi kunyila keti adama buka ampa no ko baji ampa ko baji nyaayay de tukulom isa abay nyaaya banya bay tampaay kon yoyi sesi met ko fungo dafa temte tu fu bamban baytu ke warene nane to ko ma baytu mampa abayti nyaayay de to ko ma bajum papa ma jabayti nyaayay de to ko ma bajum inyaa bana baytam paay de to ko ma bajum papa am di nyaam kon baytu ke warene tu e kane mo kimi inma amruhu ida arada shay'an an yakul lahu kun fayakun kon kango na kolyo kola kon kokko yola kam salma dal angole mbromelo tu ona ja amr ngol ne kan mukana mete mite cep mukana mete mite ngonne kan an kabajo ngonne kan ebuj ngonne kan kesumay ngonne kan wano sanak na urtu wa fan me mana dal wa baje wonu jant nanya do kila mokki mi dal wano sonu jamarom yini na mu manya met ko emite ngole me kammo yetu ko lami ye kam man wonu bajala na mati ona ja amur furma fetam la ko dal mukana na prego mukana tulo kenero ajalo jori nya rek dione hatta idha jaa al-haq wa dhahara amrullah tata won ko rega amrullah mukana mol yamata ta mala ko diine elio yala kom islam e ragala jamayna fa idha jaa amruna yala kom dal nano sanna pujal mu jorum furim fukala fo la kom qawluna furima fumbo fujala ya nak pu joto ko meti kom pa woni man po bajo fatanazaw amrahum bainahum ay fatanazaw qawlahum yo amru mukana man tata mala ko dal furima fu falamma qudiya al-amru ay nan buyi kay we sabna su jala mu jowri titet ko kafira ko do ko jang ko to kanu sanna ma met ko baje ida qada amran furima fet ko ida qada amran tata wala solo wala kam dal khalq isa etuketi isa yo po mukana makala mo jala rom jala jom ko rega mukana mu pare met ko me buje fa ida ja amrullahi yo la kom fati ka fati badar faflay yo ne fa ida ja amrullahi ay mukana mete mu jala jamet ko be buje ko kafira kati quraish fati ka fati badar kon won ko rega amru dal le wajalo jojondi fukan furim fakon li yaqdi lahu amran kana maf'ulan ay yalakum abuje ko kafira kati makka de ño selete mitay kun urtu mukana majalami won mag mun lewla mola ko wama nanu sanu jalo joto ka po jawju ko met ko bon ko dem amr wayno wa fan ma baje ko jantana jaw kila de mola nafa wala buru mola tu inye mo kami an anosa mbukenu fanfan de jo bereg met ko emite ka safiyoma emite yawolu minje buka ko moko rega meno emite woleri tan emite tuke tuko kon mo kam on emite wolenje dal kankan kajel kolyo kon mo kata rega met kom kajel ten yoto ko met kom ana fango furim fukila fo fango rego jani ke kane kan kajel ni ke di kan kasal okay ase ka bajañi le kajaw ank ani fana baj fulem nan sa umunji wolo kant bang barase ka ronge fafula non ande nawawal to kankan kajel ibaye wolem barana ande na rondon ko regem nyenye ajal mu jopajul ko rima ko gabarak angilani fanano ne ande nji wolo di kankasal arongi jaat on jani nawol jaat di kankajel ko ne wawole be boy letanaw bantani fana japana nji wolol ko nu jojuk mettamantan nanu foyrem be baje furma fan nyemere getana jakon kankajel do war no jess bu nyemere gete bite banja jakon kankajel urutu ko rima kanu regalen kabinyono banku jonot ku jakko tew manju tamet ko regal nya bu yik tike ma tuube ya jatem te sofola rom kanay bare po joto ko met ko wara mu kana dal wayno mu fera fam fam wabajom wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna law aw ta'tina aya kadhalika kalladhina min qablihim misla qawlihim
tashabahat qulubuhum kad bayyana al ayati li qaumin yuqinun wa qala alladhina la ya'lamun kanona mi la ya'lamun utenyamono buka kone kola kom yahud buka di kone kola kom nasara buka di kone hani kamon dun konkuli aya kanu wujulanya kan la ko mi ke mo li kola ko nasara buka di kone hani an wasan akam mi dal ana yiden temite tunana namro man kan ko ba kes netes ke tarabe bam mbadi kana no sanda lama wutun ken na katemite mama mada kawandi yek mana na jene di ko ni lawla yukallimuna allah mana nyamite falte jume sankirol fa mulu jande kala janda fa mbi jobe sankirol bam kulu ma nguta temite fay je jom me sankirol fa sa fa de nji bonglo mamad mana daga nya mari mama baje pingo ni nenu ba tojan mom le dalul par be kayni ni na mom moko rek men lawla yukallimuna allah aw tatina aya enjal tego ne sankirol mu jojuk ko nde wala no weyse ne bet comme aw fu mo juma fofu se met comme abo nyawol yo kaatu do koy ñes banja jala jale ko yinen kaatu bu kana kati salih nan ko lawmam mtd problème ñoko man dal enda fulenkina foele me ñoko may pururo ñoko may kilia nani e ñoko man jof mo ñu fey se bet kam te bajo bajo kaatu ju manjut e be yawol yo e ñoko may yawol yo te mtd jarabe ko lo yeko yondo e ñoko may kala jala jat nan fu naka fayeje mberane yo beran to suke lek mo la ko baji mbel bar nak fulay fukki la pop elu pu yano sani ci ciate ñoko ma peri ndo kulun to jakko tu pankuli nor fu naka faaf ya fo fanko ko je merane pop e ñoko ma solat mela molin emte dey sen met ko mi ñeme muy melam ba ciaberu to rati dal e ñoko may ano sande fu naka fola nan ko la ko mon ko yeje ni ko ne hey we ñoko may selora bu jaay ni manu bu jaale ci ñoko ma sa seno dal anabi ngali salih dal jikat jakko ñubu je ñoko wala se selora e ne ci kono salif ibn qudar nami dan ji fi bujjo naam idi mbasa asqaha qala lahum rasulullah naqatullahi wa suqiyaha fakadabuhu fa aqaruha di ku ñosomi salif ibn qudar na jala ma ja bujjo dana bujjum fa damdam alayhim rabbuhum bi dambin fasawaha emte ne wala mbuyi ka boli yo be de ko kala de kan ko tu kurero katun temi ko rek man ko ne kat ko tu kunan namro kajukum ban di suumi manko bo barako bojut kunan namro abu jumpo nan namro mo kan o juku jabu yikam babu leptam afango fere fa mo namde kana kadje merege man do na oru jakut manko wala ko kat nano sanu kam mo po joto ko met ko nan nande kana kadje me pakay na ya kande wa kalladina la ya'lamuna law la yukallimuna la awtatina aya emtedero gala mayone kadhalika nokor ni man ko rega nya eno qala alladina min qablihim ko kafira kawuju jandi ko be jole mom moko rek men dal misla qawlihim nim furma fole tashabahat qulubuhum weje tawli tu ko nawde an ko kafira tu beje tu ko ko yekene tashabahat qulubuhum weje tu dan nam bayta koy ma palon bari yone mon weje tawli namunya te bayta koy ma palon wanto wala ko mi dal ko kaydi nak met kom furim fatemit manko man wone mite manko kando kila de kat e jo kawon man dal mite manko kila dione bare qad bayyana al ayat li qaumin yuqinun wan ko sola nyaade woni fete ni c'était o wech di kan man dal kayini minje bandik fi met kom nge dal woni boglo nya malegen te ko yini wo kuri bendi mewo na yone inna injemite arsalnaka ni bongli boñ bil haqqi di malegen bashiran mukana sumena ko roka kan majaka met ko waj arjana wa nadhira nukana kulli akoliye na bukana ko akole na bukana kan makale puteko met pan ko noken jahannama bare wala tusal an ashabil jahim kaje melate man ko joko noken jahannama alata cengi moli bukane ko di ko rem kato ko elate le remenil nin ko magane male ko remeni man ko rem nyanak dere ko men wala tusal an ashabil jahim yekane bukadi ko ne wala tasal an ashabil jahim karag man ko wala tasal an ashabil jahim ko ne mama nalake la ko flay fako nane barakala wanya dal amajit ko la ko ga barako bu ko mo meno dal mante kokko di samna mante kokko di arjana bukade ko mi mtd rego mayono dal jak mu ken bukana kamili samna smolil di semet pa mala omde de samnas ye kana sa ba kenay bi la joler nan mamad apa mala be nam nano pa melen na ket jandi atobe wut nane omde samnas ene arungo manandi buru nan de jaw
nala nyaw ko nana de nan leñu na ley nan pamia di pamum bom ko to ko de samnas ka to pamia yinen to mo popo yinen ko to do kom ton jeme manje meti islam e foko ko be mete mo no bajar jana o ko du jate mete jida mo raman wo kanti mo no kendo nja talibata ande kanti mo no kenar jana ka to amura o manaw jikinya manon le dal jiwo da kila emte ne tep marjanel yo o maram bentyo waf emte batu kara kala ne metu ko marjaneno a chamutu yo metu kol ko nala ko metu ketar jana eram bento de tuk o kob jaayo ni manakala ko be men le wonul ni mane wonu makala yano o kob to jaade remen ni mane jeme kare men kata kala na kob to jaate mete kon mokim arjana di jahannama emite tu ke so siga barasu e bande kan ya yesu ko yen moy suume akob yonde wala no de hotel kala nyamano ya yesu ken moy teñie agno so nde wala no de kaso e kala nyamano met kanu pakena kanu ken de kaso mo no ken de hotel temite yel mo no ken yale ko muskon dal bacama bu ser let ko muskon dal bare jaat nak si wala si bajot marché subut ye baje de hotel temite anu so no ken dal sun bandor ban emte de la dione walan tarda anka al yahud wala nasara hatta tattabi millatahum yoni muhammad madama aw yahudi nasara kok di karibeni let jimus gisu muk aw baño sut bu ngarabiya mu jori be ngara bolil uri be njabu ngara boli panji palay bare madama aw le di karibe mu ngara boli le ngol nji palay muk man ku ñosi nya ku ñosi bandor le ngol nji su mena no sen nak oni in kul barone ge barone inna hudallahi huwal huda kaliya kanamite wonu mana maliyo mama bu ngara boli ma kobyo ko la kum kaliyo kanwa kawanin jak mo pun mu ka ko bo wa ya jall nyama jibril la jall jey sir man jeme ko betem teno moy no mu ko ba molyo mo puri bendo famfam u testo jare fo ba problem huwal huda wala in ittabata ahwan tende pambu pun mu joribe mu ngara bol dika suma ko limu ka bo ngara ban yisanya ba'da alladhi ja'aka min al-ilm bolo manaw manje wani bonglo beda meto wala ko malega na nu nyoso mu joribe ke suma kolil kon joto ko meti kom malaka min allahi mi wali wala nasir le tumu su wajba abde mite dal apalay sako mbone dal arambe na jebe karambe na ketaw bu ngon pak di bu yikabo kon doru tu kanjat pan joto ko meti kom bu yik be makon jebe baj o ponu jatu jojum manuri be ngar bokela bobo ban men dal bako jiem kon fere fam fam mu joji keral mati bu ngara batemte bala ko mu ngarabu enye kom ko wari nom uju potu mo mak ni ke wani sankanya pam baj aje be kengro ku cieng mbade bajite ni tese bare garam bobu setut kon ni mam maame nyemono amango be kengey nangas na mbose ma wonk banja njom de sap ko jant nak bro melitu sako imam al amin jiba ate piran jila kunda wadi ko palo tu kam di ka janten njom de safil di bangana bon piano manjora de bukila cheikh suyuti abdurrahman baji njom de safol di bukanak tu ayuba sane tu njom de safil idrissa baji cheikh sane ko tu njom de safil ni wolen met ko bangana bobe ñen lalla mbedi bukila kon layne la kom 9700 151 9700 151 mba 3993 151 3993 151 mba 6400 151 6400 151 kon o sopo mo la mom ko janno nu jamoratate inyeme naam wa alaykum salam wa rahmatullah zafi fam san de sale yo mi de karim te tami amin ya biragal de biragal de no inshallah baraka amin lillah mi tanya tanya likin okay baraka yo barak shukran yekele imam abu hanifa imam shafi'i dikone dal kafirete tu bungar bokon ma temten hatta tatabi millatahum kon bungar ibakon bola ko wayba e ñoo sete mete ke ba ñoo memte tu ko kafirete kon ke be kayo ngaka konako be du facca bakana ko jebe ka wanor elu pe kon ko jebe ka nor naam assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah ibrahim jeje naam ya umar jeje soto fay baraka jeje wore barakallahu fi amin gamba jante fonfon baraka tumba bro amin yo wol ko karabe no bode baraka jajak fam kanam te chama manon de ya wol ko kari bene te qur'ane yo
Wajalla ataman basallah ti ko baage. anka amin amin Pour amin makam sangil nga kaja ka emite kana man ko ba ko burum. amin 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 Yo barakallahu fi. amin amin yo Jazakallah khairan. shukran ko rojo ko jadi ko ne kafirete tu mano samane no koruntu bu ngar bokon ako batinete ako bato namtunde mite allah to bu ngarabe muhammad ko tu kafirete kon ndiyone ka to emiten haddata tabe millaton ko to bu ngar bakon yekane muhammad nan kulal kafirna walolom naam Assalamualaikum. wa alaikum salam wa rahmatullah Ustaz ni baraku suma. kasuma ke Kami dulu susu bangsa. amin yo Mo jiram dan bukan apa. insha allah Sangling dera mala. yo Digam bukan enak ya. amin Baraka Ustaz. yo okay ndio nanemite walalam ayat kom lakum dinukum waliya din kon yo furi maftu ngarlo fayen lakum dinukum waliya din kon ku kafira akafira so faso ngala banano kon man dal aribe mu gara bola apo dine ya naam Assalamualaikum. wa alaikum salam Ibrahim Jiji. ewa Suma. kasuma ke Sadio Jiji welingala. okay malagen Dafa be baba wani ma be ce wan islam rek. okay Waynon kawuma wan ula wan jola ko nin kawuma duwa sun ko ba ifi mutar. Ni man wa islam rek. okay jejak kawuma ko nako wafat setani ana le waje sur sono sigaba bar setane ngone yela ko di anaw me ngone ribe no karibe kat man dal kajom di ngolen jumo di wajeme bu kenane dal ande sur sigaba na baje do mu kana me setani balle jamo le to wafan men dal waje be jum ana mustabay sur sono sigaba banni mi rek nya dal mu kana me setani setane nak wono sun tengo ne kawkila ye kimi bajo jadi anaw banna yine ndiri kila pamu na jatto ko katu man rek nyamo mon to met setani naam Assalamualaikum. wa alaikum salam Jiji bu asama. kasuma ke Ebo. ko ke bo Suma. kasuma bare Programa jeja ko ni susu ko. baraka Ni jendelo ka na fofu na programa ya. okay Bari na enda ni fan soriya mum te kam ni baju meno programa ya o ni mamma ko fanne. nyaaw jala jabe dire wati tafsir banko seni wo Aha. banko seni wo inshallah Okay. aw no yiker akano mo kono samsidin nyaasi mba abbas jamme ko poni ko ni ke ko yekane ke programme sikela ci ngi jat banko mo ko seni inshallah idan narek may lakum dinukum waliya din kon dine na sekan met islamé yo to kafirete ko de dame yakan lakum dinukum waliya din yakan la yatawaras ahlu millataini bukan kan makko namut bo ngar lek ngolen dal ko joku a maket am nangar bale baka bola wala ko mirasela akafira tab eta musulma amisma pa kafira ket janawar na pon ko rasul sus yakan mama daga la yarsul muslimul wa alaikum salam Usul. eyo Mala sanyan kerwa. Kombo kerwa. sanyan doba Sume. ke suma ke Enda susu mo kawanda susu fa. baraka Ba mane lagi nyati kuweti kujola kula problem de inde ya none emiti jilebe. Ya emiti kasafe baji leta nyaman kam baji. Dike e kyabe dire. malagen E ka mi tembere no la de kula kula. amin E ka mi tembere kyamen mi kadi kay sinaw ko manya nawli. amin E ka no la mo ko mo la ka gillen fana. amin Kamel khaira bro. amin Nde esapa kala mom am Abdurrahman Suyuti bayi. baraka Iku balon tu noy muy tu. baraka malagen yo andu wora ganya fo jume katu ana le baje man ko ne ande aw jileben katu jileben dika boy bontel jotudi ko daw jileben kajel nyabuje be kana naji kana ne mite tu kuma kele jileben ba nyakala sama man ko nakele jileben urutu kankanin furim fano fet ke manjeti met kanem te en fes jun basolo ala bromula tu dere ko rin karmendal kenyibe banjat o manji tamet mu rega nyinyi barem ten la sondal faso ala dekrin kon dulata waru manji tun cieng jando rek te bu yik bu lebo bo wuñu fure pa fetanaw mo kanem te naam
allo allo طيب موكاني الو وعليكم السلام ورحمه Ibrahim نعم dama min kolde ko sumalle ibeje ko dande tenante minen karo dembu ok comme dan de mu muta suba bari nante kulula nante kula bari lan mu wa bari da salatu wala enka mu belenga ila salatu wala ka salatu kayro minen naw comme dan ni be kula fe pare jama salani be danda dani ke man be so dinu mi siro ko la ba fe de ke man la sere sofa ani be kula leta jama salo e ka soto ni senala madama jiyo be bulu emtene ala ko falam tajidu ma an fatayamamu ako mi yatne bete mamo kala jole man sota ama fako fa in khiftum fawatal jamaa fatayamamu ama wofo ama fako nal silatale ko jamaa bale danal sitema moke ako ni man jiyo soto ko la sinate mami madama jiyo be kering ike kule na ta salola andu suba salola bang wala mi ko nin tilo bota madama tilo mambo folo abe mu subaleti fere ke yeku yata salola wala janta kala inshallah batumando bato nim futata ayo min diamu ta janabola inshallah be fen jama fola jele haniyata ko programme nyin e kala fi ngadi amu ni jola kangola abaraka bake idan wa alaikum salam naam yejo kasuma ke er bobo ko ke bo dikare mi te chame di kakata kan nyadi ko amin mi te woni fi ko mami ko baake amin an jenji ka fogile kete ko jama daga mi te fode kan baraka amin ono so wono nde jame mi te deram men mo roko yo kan man mi te man amin ki nga ko ni baje aha ananu manju mo ne baya be afek asaran ma pour baba jobe mo fo meti kabobo ajaw arimo mtd kam man ko la korbo da seko parna dir akata seka kala di mo fo muken ma jobe mo fo muken aseka na la ko le jut na leñi be ba de gambia man ko jalo man ko sonte no bana ko yun ko jamdu primo pete ni no man banam bobe ko manje di ko laangi no be kana ko la man ko mu kana ko la ko ngal ko won bari ko mangi tani no bana mtd kan du ko no ma seka ma jama yabo de ni na ke ko kani na let ani no ayabu ma folonta nan turu bana jonka bo ma leñi be baba jari na to ko la seka hom nya bar nya na mamman be lañ be da seka nya kenge la ko mante panjak malañ ba seka ba ene palañ mante panjak mu ko ka bi bunkul ba okay manje awole utonga ndaw biba wojo pe monu banale ole mo bane meno biba ko ko yabo ban ya tu angole mo ban biba wala kom dal anina ko ko biba wara mana ne katen katna seka mba aseka na jawo be di qadima law kumera kola man qadi ku joku gamani no da seka biba di bad mana seka la ngana ni new sikuros mba to wala jabenen allo lanja benen position e feinte de la komi nin toku jan ani na leto aseka nama be bani be ba nama na jare kadi aseka ma to be won be ba bukana kola ko bani be ba mo de ban bo wala to ngon ko ko boda ken waje be kan wala kom foko jobe di kadi nani ji senom adresse la bana mulu nyes enja ko bay no ba telephone la a sola me bani be o war non credit ko sen kadi man kadi awon man ko wala ko sanke dani no abajo jana dal aseka ya o metate de han be ya tawde de ko be barna